bobo abang-abang. Sidang. I will be the best. Mana Pak? Ke base camp ya Pak? Oke. Bismillah. Bukan di parkiran biasa. Ini parkiran. Semuanya mantap. Dadah, hati-hati. Dadah. Neng, dari mana? Gunung. Mantap.
pos 2. Capek, lelah, benar-benar perjalanan yang melelahkan. Tapi pemandangannya sangat indah. Gak ada yang naik ojek, semuanya pakai kaki. Warga kearifan lokal. Kearifan lokalnya gak ada pokoknya yang naik ojek. Semuanya capek. Aduh. Oke, kita lanjut ke pos 3. Semuanya pada lelah. Gimana bang? Perjalanan? Mantap ya. Paling rapi nih diantara kita semua. Oh, sangat lihat lo buat tangannya panjang. Sombong ya. Ini serem banget. Gua tanya. Ojek berjalan. Ini bang. Tapi sudah. Ini buat trekking aja. Trekking lah. Air kan. Ini aja kena bohong ini. Kesehatan, amin. Amin. Kita naik bareng-bareng dan jaga kekompakannya. Semoga cuacanya mendukung. Amin. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Rinjani sukses.
Mantap. Saya terlalu bersemangat. Yoi. Guys. Mantap, mancing mania mantap. Yoi. Yo, terlalu bersemangat. Pandang-pandang. Oke. Oke. Aku sukanya healing ya. Kali suka kamu. Apanya gak ganteng. Sekarang gua sampai juga di pos 3. Pos dimana pendakiannya sangat medannya terjal sekali, tapi kita tim mampu melewatinya Oras. Sini, Bang. sampai di pos 5, pos 4, pos 5 dan puncak. Semangat buat tim. Oke, mantap. Mantap. Ada yang keram. Ini bakar ikan, Bang. Iya, bakar ikan esok hari. Itu, Bang. Depan. Mendaki tertua. Tapi porternya apa kan? Apa? Pokoknya tenda hijau 2, putih 1, areng 1, sama oranye 1, terpal. Masnya, mbaknya dari mana? Dari Mataram ya. Mataram. Mantap. Kita ketemu di jalur Sembalun. Ya.
5. Terus kita camp di sana. Oke. Kita lanjut di pos 5. Kalau itu saya daftar. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. Wah, Pelawangan Sembalun. Alhamdulillah. Ternyata sampai juga di sini. Oke, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai Kita sudah sampai di Pelawangan Sembalun. Oke, semua peserta selamat. Ada 17 orang. Thank you. Dan kita besok summit. Tunggu video selanjutnya. Oke, see you. kanan nih. Iya makanya gua udah ini lah. Gua searching satu. Gunung Rinjani 3726 MDPL. Oke.
Sampai juga. Mantap. Abang-abang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Keren. Banget teh. Siap. Oke. Untuk hari ini kita mau menuju summit ke puncak Rinjani. Semoga perjalanan lancarkan semuanya. Amin. Oke. See you. Baiknya sebelum kita mulai pendakian ke summit Indah terjadi, berdoa dulu semoga bisa diselamatkan dari rapat sampai pulangnya. Amin. Jaga terus kekokohannya. Amin. Doa dimulai. Teman-teman selesai. Sukses yuk. Yuk. Ada Farid. Yang lain artinya Rinjani. sukses. Siapa sih itu? Buset deh. Jalanan yang terjal menuju puncak. Tapi kita sanggup melewatinya. Oke. Harus dilewati dengan berwebing. Panjat tebing. Mantap. Ayo, naik bro. Terus.
Danau Segara Anak. Mantap. Tinggal satu lagi menuju puncak. Mantap.
Enggak, gua mau. Sampai juga di puncak Rinjani. Allahu Akbar. Mantap. Mantap. Puncak Rinjani 3726. Mantap. Danau Segara Anak dari puncak Rinjani 3726. Oke. Alhamdulillah gua nyampe juga di puncak Rinjani 3726 MDPL. Pertama-tama gua pengen ngucapin sama semua teman-teman yang ada di sini yang ikut bergabung dalam trip ini di pendakian Rinjani ini. Terus yang kedua buat orang tua gua, saudara-saudara gua semua, saudara adik kakak gua di rumah yang ngedukung, support gua kesini. Terus untuk semua teman-teman gua, khususnya yang ada di Taman Edukasi Ganespa, di bawah Koperasi Alam Hijau Lestari dengan pemimpinnya, ketuanya Mamang Doni. Gue udah nyampe sini, Bang. Oke, Bang Rizal, Bang Pidi, Bang Payung semua. Untuk komunitas SUP juga yang di Tangsel, di Depok, di mana-mana di Indonesia semua SUP. Thank you, gue udah sampai di sini nih di Rinjani 3726 MDPL. Thank you. Buat alumni SMA 1 PL 27 SMP One. Terus untuk teman-teman badminton yang ada di Tangsel, semuanya keren-keren. Oke, udah sampai di puncak Rinjani. Oke ya. Ada Yonanda yang ditulis tapi mau videoin. Gue udah di sini. Buat Kanovi, buat teman-teman yang ikut pesawat satu-satu. Gue udah di Rinjani. Terima kasih semua. Oh ya, satu kucing. Thank you semuanya yang udah temen gue sampai di Rinjani. Thank you. Oke. Puncak Rinjani, mantap.